बंगाल चुनाव 2026 में जगन्नाथ देव के आशीर्वाद से होगा सत्ता परिवर्तन, दिलीप घोष का बड़ा ऐलान। আর 26-এর ইলেকশনে কি হবে সেটা মনে হয় জগন্নাথ দেবের আশীর্বাদে পরিবর্তন হবে এখানে। नमस्कार, मैं अनिकेत सिंह, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। पश्चिम बंगाल भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने आज सुबह न्यू टाउन स्थित इको पार्क में मीडिया से विस्तृत बातचीत की। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव, पार्टी की रणनीति और विपक्षी दलों पर तीखे हमले किए। উনি তো প্রবচন দিতেই থাকেন, তো সেই প্রবচন কজন শোনে? অ্যামিউজমেন্ট হয় ওনার প্রবচনে, সব ব্যাপারে উনি সবকিছু বলেন, লোকে মজা নেয়। কি হয়েছে না হচ্ছে সেটা তো আমার পার্টি ঠিক করছে। আর 26-এর ইলেকশনে কি হবে সেটা মনে হয় জগন্নাথ দেবের আশীর্বাদে পরিবর্তন হবে এখানে। तृणमूल नेता कुणाल घोष पर कटाक्ष करते हुए दिलीप घोष ने कहा, वे अक्सर प्रवचन देते रहते हैं और लोग इसका आनंद लेते हैं, लेकिन यह सच है कि 2026 के चुनाव में जगन्नाथ देव के आशीर्वाद से बंगाल में निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन होगा। भाजपा द्वारा उन्हें सौंपी जाने वाली संभावित नई जिम्मेदारी और तृणमूल के अभेद्य किलो 35 सीटों के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वे उसे निभाएंगे। उन्होंने याद दिलाया कि वे पहले भी कई बार कठिन चुनाव लड़ चुके हैं और संगठन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। দেখুন, ये तो ঠিকই আছে, পার্টি যে দায়িত্ব যাকে দেবে সে সেটা করবেই। কি জন হবে না হবে আমার কিছু জানা নাই। আমি 3বার ইলেকশন লড়েছি আর 3বারই সভাপতি থেকেছি, নাহলে অন্য দায়িত্বে ছিলাম। নিজের ছাড়াও বাইরেও প্রচার করেছি আমি। 21-এর নির্বাচনে খালি আমি প্রার্থী ছিলাম না, তার আগে 2বার লড়েছি আমি। তো সেই জন্য সেবারে নিজের এলাকায়ও সময় দিয়েছি, বাইরেও দিয়েছি, স্বাভাবিক এটা করতেই হবে। क्या केवल शुभेंदु अधिकारी के भरोसे चुनाव जीतना संभव नहीं था, इसलिए आपको वापस लाया गया? इस पर दिलीप घोष ने स्पष्ट किया, पार्टी किसी एक व्यक्ति के भरोसे नहीं चलती। अनुभव का अपना महत्व होता है, लेकिन एक अकेला व्यक्ति पूरे बंगाल को नहीं जिता सकता। पार्टी सामूहिक प्रयासों से ही जीतती है। না না, কোনো পার্টি কোনো একজনের ব্যক্তির উপরে চলতে পারে না, তো বাকিরাও আছেন। আজকে হ্যাঁ, কিছু প্রমিনেন্ট ফিগার থাকে যাদের অভিজ্ঞতা বেশি, যাদের পরিচিতি বেশি, তাদের তো গুরুত্ব দিতেই হবে। কিন্তু একজন দুজন পশ্চিমবাংলার মতো এত বড় রাজ্য জিতিয়ে দেবে সেটা সম্ভব নয়। দেখুন, সে হতে পারে, এক একজন ব্যক্তির এক একটা বিশেষ পরিচিতি থাকেই, জায়গা থাকেই, কিন্তু পার্টিও এক্সপেরিমেন্ট করে যে কাকে দিলে কিভাবে হবে। তখন তার ইলেকশন লড়তে হয়নি, পার্টি ভেবেছিল যে বিভিন্ন মুখকে আমরা একবার করে প্র্যাকটিস করি, তাদের সামনে আনি, মানুষ কিভাবে রিয়াক্ট করে। তো সেটা দেখার পরে তারা ডিসিশন জানিয়েছে এখন ইলেকশনে এখন যে সবাইকে নিয়েই লড়তে হবে, লড়াতে হবে। আমার মনে হয় সেই প্রক্রিয়া চলেছে। शादी या फंक्शन में हो या दे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। कॉन्टैक्ट 9434023813। अमित शाह के साथ हुई बैठक और आगामी रणनीति पर उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने काम शुरू नहीं किया है और न ही उन्हें कोई विशेष वोकल टॉनिक मिला है। उन्होंने जोर दिया कि भाजपा राज्य भर में पहले ही हजारों पद सभाएं कर चुकी है और जल्द ही सघन दौरा शुरू करेंगी। हुमायूं कबीर की नई पार्टी और उनके द्वारा अल्पसंख्यकों वोटों में सेंध लगाने की संभावना पर दिलीप घोष ने कहा, हुमायूं कबीर का कोई भविष्य नहीं है। वे सुबह कुछ और शाम को कुछ और कहते हैं। लोग उन पर भरोसा नहीं करेंगे, वे केवल अपनी अहमियत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। গতবারে আইএসএফ নিয়েও এরকম চর্চা আপনারা করেছিলেন, ভোট কাটবে, কি হলো পরিণাম? কিচ্ছু হয়নি। আমার মনে হয় কোনো না কোনো পার্টির সঙ্গে সেটিং হবে। গতবারে তো আইএসএফ অনেক বড় বড় সভাও করেছিল, আজ পর্যন্ত নিজের এলাকার বাইরে হুমায়ুন কবির বেরোননি। ওনার পার্টির কি ভবিষ্যৎ হবে, কি চান, উনি তো সকালে এরকম বলেন, বিকালে এরকম বলেন, তার স্ট্যান্ড পয়েন্টও ঠিক নাই। তো এটা করলে তো মানুষ বিশ্বাস করবে না। যদি নতুন পার্টি করে লড়তে চান, ঠিক করুন, পরিষ্কার করে ঘোষণা করে দিন ওনার কি উদ্দেশ্য। তো যারা চায় তারা তাকে সহযোগিতা করবে। বাকি উনি আমার মনে হয় দাম বাড়াচ্ছেন বা জল মাপছেন যে কার দিকে গেলে আমি সুবিধা বেশি পাবো। अभिषेक बनर्जी की सक्रियता और तृणमूल की गुटबाजी पर उन्होंने कहा, कांग्रेस के सारे बुरे गुण तृणमूल के डीएनए में हैं। जिस तरह से सीपीआईएम एक समय अजय लगाती थी और फिर गायब हो गई, तृणमूल का भी वही हश्न होगा। डायलॉग से चुनाव नहीं जीते जाते। কংগ্রেস থেকে বেরিয়েছে টিএমসি, সমস্ত বদগুণ নিয়ে এসছে। তো সেগুলো তাদের ডিএনএর মধ্যে আছে, মারপিট করা, খুন করা, দুর্নীতি করা। তো কংগ্রেস যেমন গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব করতে করতে শেষ হয়ে গেল, টিএমসি সেই রোগটা এখন প্রকট হচ্ছে, যত ক্ষমতা চলে যাওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে। তো এই লড়াই চলবেই। প্রতিষ্ঠা দিবস হয়ে গেল, কেউ জানতে পারলো না, মারপিটের ছবি আমরা দেখলাম টিভিতে। এই হচ্ছে টিএমসি। रॉयल ओक ईयर एंड सेल है, प्राइस गिरेंगे, स्माइल
सेल बिग होगा होम में कोवर करेगा, सेव भी करेगा 70% ऑफ। घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। Damro Christmas and New Year sale is back with fabulous offers. Celebrate the season of joy with our exclusive living room and office furniture collections. Explore the all-new Christmas and New Year range at your nearest Damro showroom. Visit today and bring home happiness with Damro. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। 7 रुपयाમાં 1 કરોડ, કેવલ 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ. हो 1 करोड़ 7 રૂપિયામાં કે 1 કરોડ કેવલ 7 રૂપિયામાં? કિન્નો હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા. 1 करोड़ 7 ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો.